जिम्मेदार की बेटी और फकीर का बेटा, एक दर्द भरी मोहब्बत की कहानी। रात के अंधेरे में गांव के किनारे पर वाक़े वही पुरानी हवेली चमक रही थी। जिम्मेदार करीम दाद की हवेली, जिसके दरो दीवार से दौलत, रोब और ताकत टपकती थी। पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो जिम्मेदार के नाम से वाकिफ न हो। उसके कदमों में जमीन, खेत, मज़ारे, नौकर सब झुके रहते थे, मगर उसके दिल में एक ही कमजोरी थी, उसकी अकलौती बेटी महनूर चांद की तरह चमकती, नाजुक सी, मगर आंखों में एक अलग खामोशी लिए फिरती थी। उसकी आंखों में कभी कभी इतनी गहरी उदासी छुप जाती कि लगता जैसे वो किसी कैद में है, मगर खुद भी नहीं जानती थी कि कैद क्या है। जिम्मेदार के घर में दुनिया की हर आसाइश थी, मगर मोहब्बत की खुशबू कहीं गुम थी। माँ बचपन में फौत हो गई थी, बाप कारोबार में मसरूफ रहता और बेटी तन्हाई में बड़ी हुई। गांव के बहर दरिया किनारे एक झोंपड़ी में फकीर बख्श का बेटा आदिल रहता था। आदिल दिन भर मजदूरी करता, रात को अपने बाप के साथ मस्जिद के पास बैठकर रोटी खाता। चेहरा सादा, मगर आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे गुर्बत ने उसे तोड़ने की बजाय मजबूत कर दिया हो। आदिल अक्सर जिम्मेदार के खेतों में काम के लिए जाता, मगर हमेशा खामोश रहता, कभी आंख उठाकर हवेली की तरफ नहीं देखता था। शायद किस्मत की लकीर जानता था। एक दिन सुबह सवेरे जब धूप हल्की सी जर्द थी, महनूर अपनी बग्घी से उतरी और खेतों की तरफ चली गई। हवा में खेतों की खुशबू थी और दूर से अजान की आवाज आ रही थी। वो अपनी सहेली के साथ बातों में मगन थी कि अचानक उसकी नजर सामने झुके हुए एक मजदूर पर पड़ी। वही आदिल जिसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, मगर आंखों में ईमान की रोशनी थी। महनूर चंद लम्हे के लिए ठठक गई, जैसे वक्त रुक गया हो। आदिल ने भी अचानक सर उठाया और दोनों की आंखें मिली। एक लम्हे में जैसे दोनों के दरमियान खामोशी का कोई वादा हो गया। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना, मगर दिल के अंदर कहीं कुछ हिल गया। उस दिन के बाद महनूर अक्सर खेतों की सैर के बहाने निकलने लगी और आदिल वो हर रोज दुआ करता कि आज वो दोबारा उसे देख सके। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर जज्बात की लहर बढ़ती जा रही थी। उन्हें खुद भी एहसास न हुआ कि यह खामोशी कब मोहब्बत में बदल गई। दिन गुजरते गए, मगर महनूर के दिल में वो एक लम्हा बार बार लौट आता। वो लम्हा जब आदिल ने पहली बार आंख उठाकर देखा था, जैसे उसके अंदर कोई कहानी छुपी हो। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्यों हर रोज सुबह उसे खेतों की तरफ जाने की ख्वाहिश होने लगती थी, क्यों हर बार दिल बेचैन हो जाता जब आदिल सामने न आता। वो खुद को समझाने की कोशिश करती, मगर दिल की जिद थी कि अब वो खुद को रोक नहीं सकती। एक दिन वो अकेली निकल पड़ी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर कदम लरज़ रहे थे। आदिल दरिया किनारे मिट्टी उठा रहा था, पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। महनूर चंद कदम दूर रुकी और पहली बार उसने नर्म आवाज में कहा, ये सब दिन भर तुम अकेले करते हो? आदिल चौंक गया, पीछे मुड़ा तो वही चेहरा, वही चांद सा हुस्न। वो कुछ बोल न सका, बस नजरें झुका ली। जी ये मेरा काम है बीबी साहबा, वो ऐसा से बोला। बीबी साहबा नहीं, मेरा नाम महनूर है। ये कहकर वो मुस्कुरा दी और वो मुस्कुराहट जैसे आदिल के दिल में किसी ने रोशनी भर दी हो। उस दिन पहली बार बात हुई, छोटी छोटी बातें, मगर दिलों के बीच फासला कम होने लगा। वो दिन भर सोचता रहा, क्या वाकई वो मुझसे बात कर गई? और वो रात फिर छत तले जागती रहती, क्या उसके दिल में भी वही जज्बा है जो मेरे अंदर जागा है? दिन गुजरते गए, मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी दरिया के किनारे, कभी खेत के बीच। महनूर की आंखों में चमक बढ़ गई और आदिल के लबों पर दुआ। वो मोहब्बत जो छुपकर पैदा हुई थी, अब उनकी सांसों में घुल चुकी थी। आदिल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिम्मेदार की बेटी उसके दिल की दुनिया में कदम रखेगी, मगर तकदीर की लकीरें कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती, वो बस दिल देखती है। एक दिन वो दोनों दरख्त के नीचे बैठे थे। महनूर ने ऐसा से कहा, आदिल अगर मेरे बाप को पता चल गया तो। आदिल की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर उसने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह सच्चाई का साथ देता है महनूर। अगर हमारा दिल साफ है तो
تو دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ایک دن سچائی جیتے گی۔ مہنور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ عادل نے پہلی بار اس کے آنسو دیکھے اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ اسی لمحے ایک سایہ ان دونوں پر پڑا۔ ذمہ دار کریم داد غصے سے سرخ چہرہ، ہاتھ میں چھڑی اور نگاہوں میں وہ آگ جو سب کچھ جلا دے۔ مہنور یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تم اس فقیر کے بیٹے کے ساتھ۔ مہنور ساکت رہ گئی، آواز گلے میں اٹک گئی۔ عادل نے نظریں نیچی کر لی مگر دل میں خوف کے ساتھ عزم تھا۔ ذمہ دار چیخا، یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟ عادل خاموش کھڑا رہا، صرف ایک بار بولا، محبت اجازت نہیں مانگتی ذمہ دار صاحب، یہ دل میں خود اتر جاتی ہے۔ وہ لمحہ ذمہ دار کے لیے آگ تھا اور ان دونوں کے لیے تقدیر کا دروازہ۔ کریم داد نے غصے میں اپنے ملازموں کو اشارہ کیا، اسے حویلی کے باہر دیکھوں تو ٹانگیں توڑ دینا، اور مہنور تم اب گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ مہنور چیخ پڑی، ابا یہ گناہ نہیں ہے، میں صرف اس سے، مگر اس کی آواز کسی نے سننا نہ چاہی۔ بس ہوا میں دروازہ زور سے بند ہوا اور ایک عشق کے خواب قید میں بدل گئے۔ رات بھر حویلی کے اندر چیخوں کی باز گشت گونجتی رہی۔ مہنور اپنے کمرے میں بند تھی، دروازے کے باہر پہرے دار کھڑے تھے۔ اس کے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے، دل جیسے سینے سے نکل کر باہر آنا چاہتا ہو۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کیا محبت واقعی اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کی سزا قید بن گئی۔ کھڑکی کے پار درختوں کے پیچھے سے چاند جھانک رہا تھا جیسے اس کی تنہائی کا ساتھی ہو۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، عادل تم کہاں ہو؟ کیا تم بھی رو رہے ہو؟ ادھر دوسری طرف گاؤں کے کنارے ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ذمہ دار کے آدمیوں نے عادل کو پکڑ لیا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر مٹی مگر آنکھوں میں وہی سکون جو ایمان والے کو ہوتا ہے۔ ایک ملازم نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ ذمہ دار کی بیٹی پر نظر ڈالنے کی ہمت کی، تجھے گاؤں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ عادل نے سر اٹھا کر بس اتنا کہا، میں نے اس پر نظر نہیں ڈالی، میں نے اس کے دل کو دیکھا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، مگر ان الفاظ کی قیمت اسے سخت مار کے ساتھ چکانی پڑی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے، عادل کو گاؤں سے نکال دیا گیا۔ وہ زخمی حالت میں دریا کے کنارے پہنچا جہاں وہ اکثر مہنور کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ہوا میں اس کی خوشبو تھی، پانی میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ عادل نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، یا اللہ، اگر یہ محبت تیری دی ہوئی ہے تو ایک دن ہم ضرور ملیں گے، چاہے دنیا کے خلاف جانا پڑے۔ پھر وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگا۔ مہنور نے اگلے دن جب دروازے سے باہر جھانکا تو کھیتوں میں عادل نہیں تھا۔ اس نے نوکر سے پوچھا تو اس نے طنز سے کہا، تمہارا فقیر تو رات ہی بھاگ گیا تھا، شاید اب کبھی نہیں آئے۔ وہ لمحہ مہنور کے دل پر خنجر بن کر لگا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ دل چیخ چیخ کر کہتا تھا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ مہنور خاموش، چپ، جیسے سانسیں زندہ ہوں مگر روح مر چکی ہو۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور دل میں ایک ہی نام، عادل۔ ذمہ دار پریشان ہونے لگا مگر اس کے غرور نے اسے نرم نہ ہونے دیا۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کے کمرے میں آ کر سخت لہجے میں کہا، مہنور، تمہارے رونے سے وقت واپس نہیں آئے گا۔ میں نے تمہارے لیے شہر کے بڑے نواب زادے سے رشتہ طے کر دیا ہے، اب یہی تمہارا نصیب ہے۔ مہنور کے لب کانپ گئے، اب آپ مجھے کسی اور کو دے دیں گے۔ ذمہ دار نے کہا، تم میری عزت ہو اور عزت کو محبت سے نہیں فیصلے سے جیتا جاتا ہے۔ اس رات مہنور نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور وہی دعا دہرائی جو کبھی عادل نے کی تھی، یا اللہ، اگر میرا دل سچا ہے تو ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا۔ چاند اس رات جیسے کچھ کہہ رہا تھا، ہوا جیسے وعدہ کر رہی تھی کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شہر میں نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں، حویلی میں روشنی، ڈھول،
खुशबू, मगर महनूर के दिल में अंधेरा। वो खामोश बैठी थी जैसे जिस्म मौजूद मगर रूह कहीं और। जिम्मेदार करीम दाद खुश था कि अब उसकी बेटी की शादी एक बड़े नवाबजादे से होने जा रही थी, मगर उसे क्या खबर थी कि बेटी के दिल में सिर्फ एक नाम लिखा है, आदिल। निकाह की रात आई, सब कुछ सजा, महफिल जमी, मगर महनूर के चेहरे पर वही सन्नाटा। मौलवी साहब ने कहा, कबूल है। वो लब हिलाना चाहती थी मगर आवाज़ गले में दब गई। इस लम्हे हवेली के दरवाजे पर शोर हुआ, सबकी नज़रें बहर की तरफ गईं। धूल में लिपटा एक शख्स अंदर आ रहा था, जख्मी, कमज़ोर मगर निगाह में रोशनी। वो आदिल था। हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया। ज़िम्मेदार गुस्से से उठा, किसने उसे अंदर आने दिया? आदिल ने हल्की आवाज में कहा, मैं भागा नहीं था ज़िम्मेदार साहब, मैं किस्मत के पीछे गया था, और जब उसने कहा लौट आओ तो मैं वापस आ गया। महनूर की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो उठी, 2 कदम आगे बढ़ी मगर बाप के सख्त लहजे ने रोक दिया। एक फकीर का बेटा मेरी बेटी के नाम की जबान कैसे ले सकता है? आदिल मुस्कुराया, फकीर का बेटा जरूर हूँ मगर मेरा दिल दौलत से नहीं सच्चाई से भरा है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत जुर्म नहीं होती। हवेली के लोग सरगोशियां करने लगे। मौलवी साहब खामोश खड़े थे। महनूर ने पहली बार बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब्बा अगर मोहब्बत गुनाह है तो मुझे इस गुनाह की सज़ा कबूल है। मैं आदिल की हूँ, थी और हमेशा रहूँगी। ज़िम्मेदार का हाथ कांप गया, छड़ी ज़मीन पर गिर गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। महनूर तू भी माँ की तरह ज़िद्दी निकली। फिर उसने हल्की आवाज़ में कहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ा दो। पूरा मजमा साख्त हो गया। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। महनूर ने रोते हुए हाथ जोड़े और निकाह के अल्फाज गूंज उठे, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दरिया के किनारे जहां कभी वो दोनों खामोश बैठा करते थे, अब वही 2 दिल एक दूसरे के साथ थे। गुर्बत और अमीरी की दीवार गिर गई और मोहब्बत ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल कभी हार नहीं मानते। चांदनी रात में हवेली के दरवाजे के बाहर फकीर बख्श दुआ मांग रहा था, या अल्लाह जिस मोहब्बत में तेरा नाम हो उसे कभी जुदाई न देना। हवा नरम थी, चांद रोशन था और गांव की फजा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, महनूर और आदिल।